Drugi skraćeni čas održava se u Muzeju Jugoslavije, u odeljenju edukativnih programa, a tamo se družimo sa kustoskinjom Sarom Sopić. Sara je u Što školi angažovana kao ekspertkinja za odnose s prošlošću. Sa njome razgovaramo o jugoslovenskom nasleđu, kao i o tome zašto mladi treba da dođu u Muzej Jugoslavije i šta tamo mogu da nađu. Nalazimo se u Muzeju Jugoslavije, jednom neobičnom muzeju koji čuva uspomenu na jednu državu koja više ne postoji, u kojoj su se rodili vaši roditelji, bake, deke. I zašto je važno da jedan ovakav muzej postoji? On zapravo čuva uspomenu, dakle, kao što sam rekla, na državu koja ne postoji, ali zapravo o kojoj većina mladih ljudi koji danas žive u Srbiji ili pak u bilo kojoj od država koje su nekada bile članice Jugoslavije imaju jake stavove, koji su uglavnom zasnovani na nekim mitovima i legendama koji su čuli od svojih vršnjaka ili roditelja, a zapravo ne na činjenicama, i ovaj muzej je negde pravo mesto da testirate te mitove i legende koje ste čuli u Jugoslaviji. Dakle, mi se trudimo da negde ponudimo činjenice u ovoj bogatoj kolekciji koja je donekle izložena na našoj stalnoj postavci. Dakle, mi imamo preko 75.000 predmeta koji se tiču na različite načine jugoslovenskog perioda, ali osim toga mi radimo puno programa sa mladim ljudima, gde nam je glavna ideja da negde postičemo kritičko mišljenje i da se bavimo nekim temama koje su zapravo važne jednom mladom čoveku. Naprimer, kada smo imali izložbu o gastarbajterima, dakle mi stalno imamo neke tematske izložbe koje se bave najrazličitijim temama i fenomenima. Dakle, gastarbajteri su pre svega radnici koji su odlazili na inostranstvo 60-ih, radu u inostranstvo 60-ih i 70-ih godina iz Jugoslavije, ali naš edukativni program koji smo radili sa srednjoškolcima se bavio time zašto danas ljudi odlaze iz Srbije. Jer je to jedna od gorućih tema i bez ikakve ideje da mi sad nudimo neki stav koji treba da usvojite kada dođete u muzej, dakle, da treba da ostanete u Srbiji ili da treba da odete iz Srbije, nego samo da ponudimo jedan okvir i da debatujemo o nekoj temi koja je važna nekome ko je danas u srednjoj školi. Da on pomisli, hej, pa muzej jeste mesto gde ja mogu da dođem i da nađem neki odgovor na pitanje koje mene muči. A šta znači da se bavimo razvojem kritičkog mišljenja? Naprimer, to zvuči nakon dosta rogobatno kao neka floskula, ali, naprimer, mi smo, evo, trenutno kupujemo novi rad savremene umetnice Vahide Ramojkić. To je još jedna stvar. Dakle, muzeji nisu samo mesta koje imaju te nasleđene kolekcije, nego se stalno trude da dopune te kolekcije kako bi bili što relevantniji, jel? Tako da, zapravo, moram da se ispravim, ne kupujemo ga. Umetnica je bila dovoljno ljubazna da nam ga poklanja, tako da to je isto vredi pomenuti. Dakle, šta je ona radila u tom radu? Rad se zove Istorija u raspravi. To je jedna biblioteka koja je prepuna udžbenika iz istorije, koja je ona skupljala godinama unazad. I ti udžbenici iz istorije su udžbenici koje vi danas koristite u školi, ali zapravo se razlikuju u odnosu na to da li su to udžbenici koje sam ja koristila u školi ili vi danas ili vaši roditelji i da li se koriste u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj i tako dalje. I vrlo je zanimljivo videti da su pojedine teme potpuno iste, ali način na koji su predstavljene teme su potpuno različiti. I onda je tu zanimljivo zapodrenuti raspravu sa srednjoškolcima o tome da li postoji jedna prava priča koja je tačna, koju mi učimo u našim školama, ili postoje različiti uglovi odnosno na perspektive ko priča tu priču i kako on doživljava neki događaj, pa se tu uči malo o poštovanju drugog, drugačijeg, razvijenju tolerancije i negde suzbijanju ksenofobije koja je užasno jaka među mladim generacijama. I pričajući o tome, negde ošte dovodimo u pitanje koliko su ti udžbenici Biblije koje ne smemo nikako dovoditi u pitanje, ili je to samo jedan od izvora koji mi svakako treba da preispitujemo, kao i sam sadržaj u muzeju. Dakle, uvijek treba da se pitamo koji je to društveni politički kontekst koji stoji iza nekog sadržaja koji se nama plasira na bilo koji način. I to je užasno važno reći mladom čoveku koji nekako kroz školski sistem se uči da ništa ne dovodi u pitanje i da usvaja bez ikakvog preispitivanja sve što mu se plasira. Dakle, iako Kuća cveća zaista jeste deo kompleksa Muzeja Jugoslavije i možda čak i najprepoznatljiviji element od našeg kompleksa, mi se trudimo da bez obzira što se grobno mesto nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije nalazi unutar muzeja, izaziva veliko interesovanje pre svega kod stranih turista, oni su mnogo me zainteresuju da posete Kuću cveća, da našim programima nekako zapravo zainteresujemo lokalnu zajednicu, da bavimo pitanjima Jugoslavije i da ne budemo viđeni kao neko nostalgično mesto koje je isključivo afirmativno govori o Jugoslaviji, nego se
bavi najrazličitim temama u tom vrlo, vrlo interesantnom periodu. Pa tako pomenula sam, dakle, da naša glavna zgrada, koja je bila zapravo muzej od samog početka. Zanimljivo je da svi ostali objekti su bili korišćeni od strane Tita kada je žive ovde, osim muzeja 25. maj, dakle, to je bio muzej od samog početka i to je bio poklon grada Beograda Titu za 70. rođendan, ali pretpostavljate da on nije bio iznenađen, da je to bilo sve vrlo brižljivo planirano. On je hteo da muzej bude tako blizu njegove kuće, zato što je znao i već razmišljao o tome kako su muzeji jedno idealno mesto koje na neki način kreira tu potku između državnika i naroda i negde izložbama na neki način daje nešto nazad tom narodu, jel? Tako da u tom smislu i mi danas koristimo prostor muzeja 25. maj za različite izložbe, ali iza njega, kao što sam rekla, se krije jedan široki kompleks sa velikim parkom u koji je odnedavno besplatan ulaz, što je nama isto jako važno u kontekstu mlade publike. Dakle, mi želimo da Muzej Jugoslavije bude mesto gde naša lokalna zajednica voli da dolazi, voli da provodi vreme nevezano od izložbi koje mi imamo. Dakle, ne morate dolaziti na edukativne programe kao takve. Možete doći da popijete kafu, sedite na travi, uživate u ambijentu i to je sve nešto što Muzej Jugoslavije nudi mladoj publici, što nam je mnogo važno. Takođe, mi imamo i programe koji se isključivo bave na neki način, ajde da kažemo, zabavom, poput leta u muzeju, matine žurki i tome slično. Dakle, to su uglavnom koncerti koji u različitim delovima prostora kompleksa Muzeja Jugoslavije se negde postavljaju. Dakle, ideja pre svega zabavnog karaktera, ali opet biramo one umetnike i muzičare koji se na neki način osvrću na jugoslovensko nasleđe. Vi sad to možete da vidite u tim programima i ne morate, to je potpuno na vama, ali ideja je da nekako se lepo provedete u muzeju i da ovo mesto postane na neki način mesto koje je prepoznatljivo u Beogradu i gde naša mlada lokalna publika voli da dolazi, što se i dešava sve više i više, i na to smo jako ponosni.